বেলায় বড় করা জন্য তিনি ফাদার সারো হাসতেনি সরকার নির্দেশিতে থাকনাनै নাই নরক যতন खोनागोना যিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন তমানি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইলিয়া ভিলেজ কমিটি নির্বাচন नि মূল কারণটা ত্রিপুরার 587 ভিলেজ কমিটি ও তমনাই ত্রিপুরা সারো সেন্ট্রাল এবং রাজ্য সরকারনি মানফাই সপ্তাহে তা মানফুর বড় চাই ভিতর অমন নাই বড় তিনি চিনি শিকলা ওয়ারিয়ার কবি থাকার গুণা এডিসি হাবান হচ্ছে নাচুকবানি মূল এডিসিনি হাবা মনিটরিং কমিটি স্নামানো পর্যন্ত রাজ্য সরকার সাকানো বেআইনিভাবে স্নামদাগো আবার বড় কিন্তু মান্যতা নেইয়া जों सानन बुजुगो महाव चिनि शासन चिंताव जे फिरतो बुनाय आरो तखनि सम्भव যখন চিনি YTF नि सिक्ला बदलरो हानि बागि जान रिनानि प्राण रिनानि बुबाग्रानि चबाव नगिनानि যখন প্রস্তুত করলাই আপনি সম্ভাবনা কাটবে जों बुबाग्रानि বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য চাই ভাইবান মুখা दिल दिया है जान भी देंगे जान रिमांग जान लुइबो अमहाय मंच फातार सारबाय जागा जायगा जान रेदो मुसु मुखा जों बमनानि गगिया चिनियो टिप्रा हाओ गोबां टिप्रा सालिदा राजायखा तिनि फातार सारनि पार्टी बाय दागिर हजों बीजेपी नि फायै YTF टिप्रा मथा टिजापिओ बेराय नाय एसा किफिनि थांगायजे ताबुतां सा नेतारो आनी गारिनि दरकार आनी नोटनि दरकार आनी रांनि दरकार सेंट्रल मिनिस्टार अफ लिंगि आनो साओ निनि एमडीसी कमानाय हिमाबायसे बुबाग्रानि ग्रेटर टिप्रादेन तोरजा गया गारिते बेतन तोरजा गि तिनि थांनि पाइगा आमते बरो रोगनि बागिबो दफा टिप्रा मथा मुइथुमा नाराज नाय आ बरो रोगनो ग्रेटर टिप्रादेननि फादारो जोंनो फोरमान होनाय किन्तु तिनि महल बिसिवा सुजात जों हंस कुमार त्रिपुरा हाय वीर पुरुष बुइथुमा नाराज যারা বিজেপি হায় সারা বিশ্বনি দল গঠন নয় আকারে বিশ্বনি সবচাইতে চিকন বদল টিপ্রা মতো ভাইয়ে দফানি বাড়ি গ্রেটার টিপ্রা লেন সামনে বাড়ি ভাইয়া আর বড় বড় তাকুলো जोंनुगो চিনি বদল কমজোর খাইনান বাগে তিনি ফেক অ্যাকাউন্ট রুই চিনি নেতা নেত্রী রং বাগে গোবাং বড় চায়া সুগিয়া কবন সিলজামি তিনি সাও অমর সব গম ভাইনা অনিমেল দেবরমানি অমর কাহিনী তুরুক তুরুক ডুব জানাই আর অনিমেল দেবরমা চ্যালেঞ্জ খায়ো সিবিআই কো লাগাও তদন্ত খাইতে তো অনিমেল দেবরমানি কোনো বেআইনি তদন্ত খায় ততরাই আফার দেয় আইছে দফানো শাস্তি জানি কোনো দরকার নেই আর বড় যদি সাহস কমখায় ফেক অ্যাকাউন্ট বইয়া অরিজিনাল অ্যাকাউন্ট বাই অনিমেল দেবরমানি তন্ন ফুলনা লিখো কিন্তু বড় ফুলনি মাইয়া जों যাচাই খাই দেব ক্রিমিনাল কেস লিখাছেন YTF রব কেস নাই টিপ্রা মথা টিজাপিওর কেস নাই বন শুধু ক্রিমিনাল কেস লিখলাছেন মানহানি মামলাও বদলালে আর টিপ্রা সাবধান ব্যাপক ততরার দুই দুম্বই ত্রিপুরায় জগরাগে পাঙ্খাস নামলাই চাইছে ইয়া কারগা কান্ট্রি বলো এত বড় সাহস তুমি এত বড় সাহস YTF নামক সজাগ করে আইলে অনিমেল দেবরমাই খরচ বোকার লিডারের বিরুদ্ধে বড় যদি আইকে ফেক নিউজ রিমান হঙ্গায় তিনি চিনি কোচি কাঁচা শিকলা বদলনি রুনাল হাই বড় নির্পর হাই বড় প্রসিদ হাই বড় জিতেন হাই বড় নং বিরুদ্ধে বড় ফেক মিথ্যা প্রচার খাইয়ে নরম ক্যারেক্টার লোক অ্যাসাসিনেশন খাইমানো সো দিস ইজ দি টাইম we should stand united and fight against this fake Tiprasa not Tiprasa লড়াই না খেলে বাহ
आं लुबै मा होनगा अनिने देबरमानि बक्तृता नाय बाचा हरायमान भागे खासियालो तिनी माथा गरम जागे आया फेक न्यूज तो नुगै दाति दाहुमानो हपुङायनि गतो ताम देबरमा सिगामा पुनिया तिप्रासा समर तिप्रासा देबरमानो तांनानि बागै हपुङ दाहुनि ताबु थेमाय बामासे क्लिन तयमा थाखाय जे दिनम माननाय समर तिप्रासे तबला चलाय हेते तिप्रा माथा कोनि आगारे लागाय बेबादि ताबुलो विलेज कमिटी निर्वाचन विलेज कमिटी बाय तिप्रासार नेचेनि माया चिनि तिप्रासार नि को कैसा दङो ओइ जायबो तो बिना पथे लाग पाइबो नों विलेज कमिटी सामने खारि थांनो विधान सभा जों चैलेंज जानो प्लीज कम एंड फेस अस एट द सिटी प्रेसिडेंट बस माय वालांनि जों यूनाइटेड मा दंनो खरसन दरे कक्सी जालाये बदलनो जों लगरो जगरो खायजन जराया ग्रेटर टिप्रालेन फाइनालिंग दङ बुबाग्रानि फुक्तिनो दिनै आकर्षण जतनो खोनादे I really like Bubagra coming like this and interacting with the youth meet and greet team of program tini Bubagra klaiman ka chini next generation ni bokrogo bonto moti buthiyo mo chini ha mo hano respect di mo hano hamzak di phata sabai ramdai ni bai ta thunjak se di ye hamara ha hai mo hano marjada di abo khurngani bagi se tini Bubagra horo meet and greet YPA program bopayo and I really thank Bubagra for this noble initiative and many more such programs will conduct in the entire Tripura. Anusir kok sawino jot tono taoisa ani jomani chibaya pare hamza baya pare ani ko angor muthapsi